खंयची पार्टी if they want to take on the government, then म्हाका दिसता there are only two options by which we can operate and make the present government accountable, whether it is state level or national level. That should be first thing is only two party system, just like in USA हाते भाशेन ते कितें म्हळ्यार डेमोक्रेट्स आनी लिबरल्स ते भाशेन वी कॅन हॅव इट इन इंडिया ऑल्सो. लायक फॉर एक्झाम्पल मेजर पार्टीजांमध्ये लायक दॅट शूड बी नाव BJP in the Congress, or it could be the ruling and one single non-ruling as one opposition. ते भाशेन जाल जाल्यार there will be better accountability and that will actually show that it is more than 50% people are in favor of a particular party or not. हे मल्टी कॉर्नर्ड फायटांत हितू कितें जाता, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जे लोकांक ती पर्टिक्युलर पार्टी नाका, दॅट इज द पार्टी इज रुलींग द स्टेट अँड समटायम्स इट कूड बी इवन द नेशन. सो हे बॉर्न जाता जाल्यार दॅट शूड बी टू पार्टी सिस्टम ऑर दॅट शूड बी रुलींग एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, दॅट इज कॉल्ड लायक एक in this case India Alliance. It could be any alliance, but there should be one complete alliance to fight against the ruling. So एबा system जाल जाल्यार हें जातलें. कित्याक alliance ना जायत divide and rule policy will carry on from British Raj to Portuguese Raj to Indian Raj म्हणटे भाशेन. जेन्ना प्रश्न पॉलिटिकल अलायन्साचो आनी सिंगल ऑपोजिशनाचो येता त्या टायमाचेर म्हाका जाल्यार हें दिसता की सिंगल ऑपोजिशन आसल्यार बरें. सिंगल ऑपोजिशन आहा जाल्यार बरें येता, कित्याक सांग एक पार्टीचे सगळे मेळोन त्या पार्टीचे डिसिजन जाता आनी पॉलिटिकल अलायन्स जेन्ना आसता त्या टायमाचेर तेंचे जी विचारधारा आहा, ते जे इश्यूज आहा, मुद्दे आहा ते रेज करतना तो अमको म्हणटा मुद्दो रेज करूं नाका, हो म्हणटा तो रेज करपाक जाय, हेचे भितून खंय ना खंय तरी कन्फ्युजन जाता कशें म्हाका दिसता. सिंगल ऑपोजिशन आहा जाल्यार खूब बरें, कित्याक सांग जे ऑपोजिशन जेन्ना सरकाराक टार्गेट करपाक जाय त्या टायमाचेर आमी हेच्या पयलीं सुद्दां पळयलां जे पयलींचे ऑपोजिशन आसलेले. फॉर एक्झाम्पल पयलीं BJP ऑपोजिशन आसताली, त्या टायमाचेर ते सरकाराक अशे धारेचेर दवरताले की तांकां इलिगॅलिटीज करतना 10 फावटी चिंतचें पडटालें. आयज ऑपोजिशन सारकें ना, आयज अलायन्स ऑपोजिशन आहा आनी ते सारकें नासल्या कारणान आयज जे घडामोडी जाता, लँड स्कॅम म्हण नाका, जॉब स्कॅम म्हण नाका, कन्वर्जन स्कॅम म्हण नाका, तरेतरेचे आयज गोंयांत तुमी पळोवंक शकता स्कॅमूच स्कॅम आहा. आनी हेचेर ज्या पद्दतीन प्रोटेस्ट जावपाक जाय, ज्या पद्दतीन आवाज उठोवपाक जाय, आमदारांनी उलोवपाक जाय, अलायन्सान एक आपली भुमिका निभोवपाक जाय, ती भुमिका निभोवपाक हे जे आयचे अलायन्स आहा ते फेल जाल्लेले आहा. सो म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग सिंगल ऑपोजिशन आसलेलें बरें, जेणे करून डिसिजन घेवपाक बरें पडटा. हे अलायन्स आसले काय मागीर त्या पार्टीचे एक डिसिजन, ह्या पार्टीचे एक डिसिजन, ह्या पार्टीचे एक डिसिजन, तेतून मागीर प्रॉब्लम लोकांक जाता. लोकांची अपेक्षा आसता कितें, सरकारान जर मंत्री बसल्यार ते काम सारकें करिना जाल्यार ऑपोजिशनान उलोवपाक जाय म्हणून, पूण आयज ऑपोजिशन टोटली फेल जाल्लेलें आहा. कित्याक सांग हे अलायन्साचे ऑपोजिशन म्हणून कितें. सो हेच्या फुडें म्हाजे हिसपान जाल्यार लोकांनी विचार करपाक जाय वोट करतना की बाबा रे आमी कोणाक वोट करपाचो. तो कंबायन ऑपोजिशन इज नीड ऑफ आवर. सिंगल पार्टी ऑपोजिशन आमी जायते पयले आनी आमी कशे त्रासान पडले पळय तें कळटा. आतां जो गव्हर्मेंट हेड ऑन घेवपाक गव्हर्मेंटाक जे आमकां निग्लेक्ट करतात, वोटरांक निग्लेक्ट करतात, इलेक्टोरांक निग्लेक्ट करतात, तांकां हें करपाक टीम करपाक आमकां ऑपोजिशन जातलें पळय तें स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जाय. आनी स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जातलें पळय तें सिंगल पार्टीचें जावचें ना, कंबायन पार्टी आहा पळय तेंचेंच ऑपोजिशन हें स्ट्रॉंग जातलें एन्ड दॅट वी कॅन अचीव आमकां कितें जाय आनी कितें नाका पळय तें. तितून एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन, कंबायन ऑपोजिशन इज अ नीड ऑफ आवर. हांवें कित्याक म्हणटा, कित्याक आतां जो गव्हर्मेंट जे आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव धाडटा ते आमकां फटोवन आनी आमची एडवांटेज काडून आमकां जाय पळय तें हें करनात, तांकां जाय तें हें करतात. आनी हांकां टीम करपाक, हांकां कंट्रोलार करपाक आमकां कंबायन ऑपोजिशनाची गरज आहा. सिंगल पार्टीचें ऑपोजिशन आमी जाणा कितें जालें पळय तें आमकां. ताका लागून म्हजो एकूच सगळे युनायटेडली राबोवन खंयचीय पार्टी जावं युनायटेडली राबोवन कंबायन ऑपोजिशन करून जे गव्हर्मेंट आमकां पळय त्रास करता तांकां फायट करपाक
हें आमचें. इंडियन पॉलिटिक्स आणि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आयज आसा. पयलीं आमी काँग्रेस पार्टी आणि जनता पार्टी आनी आतां भारतीय जनता पार्टी. आता ह्या भारत देशान आयज असो ट्रेंड जाला की कोण तरी अलायन्स करता. आतां BJP पार्टी फाटल्या दिसांनी सिंगल जेन्ना आसली तेन्ना काँग्रेस पार्टी जेन्ना वयर सीट जेन्ना जास्त आसले तेन्ना BJP पार्टीन कितें तरी आयज प्रत्येकाची पार्टी फोडली आनी आपले कडेन मनीस येयले. आनी आतां कितें जाला, आतां आमी उलयता आसतना अलायन्साचेर उलयता. अलायन्स सगळ्यो पार्टी एकठांय केल्यो तरी BJP पार्टीक आमी फायट दिवं शकता काय म्हणून. पण शक्यता आसा कशी, गरजूच ना. सगळी अलायन्साची गरजूच ना. जो पर्यंत EVM मशीन बंद जायना तो पर्यंत आयज कांय जावपाची शक्यता ना. इलेक्शन कमिशन हँड इन ग्लाव्स जाल्लेले आसा आनी गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा आयज BJPक सपोर्ट करता. कशें येवंक जाय, कितें येवंक जाय. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्राचें इलेक्शन जाल्लेलें आसा. इतले लोक ओपोज आसून हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक 132 सीट येयले. थंयसून तेंचे अलायन्स पार्टनर आसले, NCP आसले आनी शिवसेना आसली. पूण हांगा ऑपोजीट पार्टीक तशेंच आसलें. ऑपोजीट पार्टीक इतले लोक वायट आसून हे सरकार बरें चलना म्हणून आयज अलायन्स एकठांय जाले. तरी आसतना आयज अलायन्स एकठांय जावन मनीस पडटा, तें बी कशें EVM मशिनाचे द्वारे.